ଏବେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ। କୋଉଠିକି ଯାଉଛୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠିକି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିବା କୋଉ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଜି ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ନା ଧନ? ଆମେ ଆସି ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ। ଆମେ ଆସି ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ହଁ ଧନ ଆସଛୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତତେ? ମାମା ତତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି। ହାଇ କରିଦେଲୁ, ହାଇ କଲୁ। ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆମେ କରିବୁ। ओले सुने दे सुने ओले हां साई आया सुने दे ए बाबा भल लागुची केते खुशी लागुची ला धन बहुत खुशी लागुची तू आसी की एबा गोडाटा गोड देखा जाउची हालुडा गोड देखा जाउची एटा कलर पत्री बाग एटा कलर पत्री बाग साइड से छिड़ा सोईनी गछ परे बाघ देखा जाउची देखिलु ना देखिलु ना एटा कलर पत्री बाग साइड से छिड़ा सोईनी गछ परे बाघ देखा जाउची देखिलु ना देखिलु ना बाबा आସୁଛି ବାଘ ଧଳା ବାଘ ଦେଖିଲୁ ଗାଧଉଛି କେମିତି ପାଣି ପୋଖରୀରେ ପଶିକି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲୁ ଏ ମାମା ଦେଖିବ ମାମା ବାଘ ଦେଖାଯାଉଛି ବାଘ ହଁ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖୁଛି ମତେ देखिलु मा हरण देखिलु मामा मामा को हरण पछानी बाबू ए लेखाई थो ना को लौची हरण देखुछ
कुन्नी हरिण देखे देखे देखुଛୁ କେମିତି ମୁଣ୍ଡ ହଲଉଛି ଦେଖୁଛୁ ନା ମଜା ଦଉଛି ଫଟୋ ଉଠା ଏ ଖୁସି ହଉଥିଲ କାଳେ ଆସିଲା କି ରହ देखा ही जाऊनी एडी बा पूरा मोटा दाना आइला केते बड़ा एटा कोन सरीसृप सारस पक्षी सारस पक्षी केड़ा पक्षी देखी ना मयूर ना घरे 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 रास देखो हल्ला ना करो गाड़ी गाड़ी घरे चलेबु ना